आमे समस्त सब आज दंगा हम हिंदू मुसलमान कि जो हिंदू हिंदू आ मुसलमान आ भितर किसी पार्थक्य ना आम गुण आ कर्म ये दुईटा भितर विभेद अच्छे। सनातन धर्म समस्त सृष्टि सनातन धर्म समस्त सृष्टि आप भावते हिंदू मुसलमान प्रथम हूँ धनातन सनातन धर्म बर्तमान जो अवस्था अच्छी हिंदू हूँ समस्त रक्षाकारी जिते ब्रिटिश माने आसिले ब्रिटिश माने आपन शासन कले प्रश्न जिते आम आम सदा बेले पराधीन रही 1000 वर्ष से चाटुकारिता एमाने चाटुकारिता कलारू जो माने कट्टरवादी हिंदू थिले एमाने को नेलेनी कट्टरवादी हिंदू माने एमाने को नेलेनी कट्टरवादी हिंदू से जो माने तांको संगे गले एमाने अलग कर देले सी अलग देखो एबे एमे चकन चली सेही माने आनी जाको उसकोसोनी किंतु सेही माने फेरे मारिबा मद पिया लोक मंदिर बना दिला लिखा छता जोता मद एक पीकी मंदिर बने से लिखा दिला छता छता करे कोन रे आगु जो छता होउला ता ऊपर गोटे चमड़ार ये लागे फुल लागे देखि मार करबे छता करे छता इते मना दिला जोता मना दिला बेल्ट मना दिला काहे ना गोटे जो निर्जीव माने गोटे जो मृत्यु जीवर चमड़ाटा केबे या सिद्ध नुहे मनुष्य सब धर्म रे ख्रिस्टियन देखो से मला मला रखछन कि एइटा प्रश्न एइटा प्रथम जे दरकार शिक्षाटा समान हो दरकार दुए दे समान करे ताको 10 किलो 5 किलो चाल मिले 17 10 किलो दउ हमरा कहबार नै किंतु शिक्षा रे पूरा कोटा उठी हेडा समान हो दरकार आंबेडकर आंकर आंबेडकर को पढेवा लोक सदा बेले मन कोन पढेवा लोकटा ब्राह्मण दिबो एठी समस्त को रहिबार अधिकार अछि एठी हम काहा काटी परिबा नाही किंतु सी समाज रे कहछन्ती तांको संगे से माने कोन कर देले तले के उसको जे बुझुना आमे सब से वीरंग जाति बिलुआ देखिले ठेंगा धरिबा को नाही सकती आमे सब से वीरंग जाति ये सब वीरपुत्र जाउ नांती चाइना रे युद्ध करिवे जदी एते लड़ाई करे को इच्छा अछि। अच्छा बाबा काली भुवनेश्वर हिंदुत्व पे उद्घोषणा पड़ुला तोर बिंदी जो बाबा आसिले लोक हिंदू मुसलमान करे कोन दंगा काले होछि जय जगन्नाथ वसुधैव कुटुंबकम यही न्याय रे दंगा एठी नाही दंगा कौन पाई तैयारी करा जाए प्रथम तो जिते लोक कौन दंगा हला दंगा कौन पाई हुए से प्रश्नटा प्रथम तो बुझा दरकार ना आम समस्त सब आज दंगा हम हिंदू मुसलमान कि जो हिंदू हिंदू आ मुसलमान आ भितर किसी पार्थक्य ना आम गुण आ कर्म ये दुईटा भितर विभेद अच्छे। गुण कौन आपण सदा बेले मन रखिए मुसलमान धर आम दी भाई अच्छे जब दी भाई जाक अलग अलग आस्था कले ऑटोमेटिक गोटे माड़ गोल हम जमबाड़ी थाना को जा केस को जा बर्तमान हिंदू मुसलमान अवस्था से समस्ते हिंदू नुहे सनातन धर्म समस्त सृष्टि सनातन धर्म समस्त सृष्टि आप भावते हिंदू मुसलमान प्रथम हूँ धनातन सनातन धर्म हिंदू पर हिंदू सभ्यतार हरप सभ्यतार हिंदू आरंभ होला किंतु पूर्व सनातन हिंदू कौन कले ना जिते जड़े मधुआ बस जड़े माने पूरा प्योर शाकाहारी बस जमी आमिषा से शाकाहारी बस बसिले जदि आमिष रोषई हम शाकाहारी लोकटा मला से खाईपर कि किंतु शाकाहारी रोषई हेले से लोकटी खाई बंचीज बर्तमान जो अवस्था अच्छी हिंदू हूँ समस्त रक्षाकारी सूर्य ठारू आरंभ करी आपण देखो सूर्य समस्त जीवी नुहे आम सूर्य ठारू पूजा आरंभ करे चंद्र ठारे छाड़े पापी की मध्य पूजा करा जाए आ पुण्य को मध्य पूजा करा पापी अर्थ कौन एठी मूर्ख को सम्मान दिया जाए शिक्षित को सम्मान दिया जाए आपण भावे मूर्ख किए से शुणु आमर गोटे जो साधु सन्त कहे एठिक जी पलि आसो ये समस्त में रखाई ये देखा जाए ना डिग्री कार केते अच्छी एटा गोटे नैतिकतार बा शिक्षार जो आसी जाए देखु हिंदू धर्म रे कोटा आपण मन जातिवाद आनछि आपणकर मुह जहा कहे शरीर आपणकर समान अच्छी आपणकर मुह जहा हाथ सैया कि पेट सैया कि पाद सैया कि फिर शरीर समान तेणु ब्राह्मण मुखमा आसिल तो जो माने ज्ञानी से माने ब्राह्मण रे जीवे हला ब्राह्मण बाहु राज्य न करू जो माने शक्तिशाली जो माने आर्मी वाला से माने कोन हले ना से मानकर माने बाहु स्ट्रांग हो दरकार जो माने रहले जो कोन जो आमे कहजे व्यापारी माने से माने का पेट पाई शूद्र जो कहजे शूद्र माने नुहे जे से गोटे जाति वर्ण रे अलगा है ना भूल एटा किछि लोक बेपरंत भी बुझु नांदी से माने बुझु नांदी कि आम भीतर किछि लोक अछन सेमते आमे काहा को व्यक्तिगत रे नबा नाही माने व्यक्ति बाबा गोटे दिन को जानिया पे
ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମର ଏତେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥାଇକି ବି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କାହିଁ ମନା ଆରେ ମନମାରା ମନ୍ଦିର ଶିବମାରା ପୂଜା ତମ ମନରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନଥିଲା ସନାତନରେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶାସନ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପରାଧୀନ ରହିଲେ 1000 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଚାଟୁକାଟାରେ ଏମାନେ ଚାଟୁକାଟା କଲାରୁ ଯୋଉମାନେ କଟରବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଲେନି କଟରବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଲେନି କଟରବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ସିଏ ଅଲଗା ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଇମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଫେରେ ମାରିବେ ଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଦୀପଟା ଅନଳ ଯେ ଦୀପ ଜଳେଇଲେ କୀଟ ପୋଡ଼ିକି ଆସିକି ମରେ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲେ ସେ ବୁଝେନି ଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହବ ଇଏ ଦହନ ହେବେ ହଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ହଉଛି ସାତ୍ୱିକର ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ ମାନେ ଯୋଉ ପଶୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଇଏ କଲେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ସେମିତି ତୁମେ ପଚାରିବ ଆମେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେବୁ ତୁମେ କାଟି କୁଟାଇ କଣ ପକେଇଦେବ ସେଠୁ ତଳେ ଆମକୁ ଲେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ମାଂସ ଖାଇବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କି ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କଲେଣି ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମନ୍ଦିର ମନା ଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଛତା ଜୋତା ମଦ ଏକୁ ପିଇକି ମନ୍ଦିର ନିଷେଧ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଛତା କହିବେ କନାରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଛତା ହଉଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚମଡାର ଇଏ ଲାଗେ ଠୁଳି ଲାଗେ ଦେଖି ମାର୍କ କରିବେ ଛତା କରାରେ ତେଣୁ ଛତା ଏତେ ମନା ଥିଲା ଜୋତା ମନା ଥିଲା ବେଲ୍ଟ ମନା ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ନିର୍ଜୀବ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବର ଚମଡ଼ାଟା କେବେ ୟା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମଣିଷ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଲା ପରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଲା ପରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ପରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗଛ ତୋଳିଲା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆପେ ପଚା ହେଇଯିବ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସେଇଆ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ନୁହେଁ ଆମେ ତ ଛୁଉଁନୁ ଏଇ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପାଖକୁ ଆଣିଛୁ ଆମର ତ ଛୁଆ ଛୁତିରେ ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ସମସ୍ତ ହରିଜନ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେବେଳେ କାମ ଫାମ ସେମାନେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ସେଟା କଟା ହବନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କୋଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଟା ଚାକିରି ସେଠି ହିନ୍ଦୁ କହିଛି ମୋ ପଢିବନି ବୋଲିକା କହିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେମିତି କହିଦେଲେ ହବନି ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରକ୍ଷଣଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନୀ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରକ୍ଷଣ ସେ 70 ବର୍ଷ କୋଟା ନେଇକା ଶିକ୍ଷାରେ କୋଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିଆ ଦରକାର ଶିକ୍ଷାଟା ସମାନ ହେବା ଦରକାର ହୁଏତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 10 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସରକାର 10 କିଲୋ ଦଉଛି ସେଥିରେ ଆମର କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ପୁରା କୋଟା ଉଠି ସେଟା ସମାନ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ହେରି କୋଟାଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନବୁ ସେଇଟା କାହାଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମନୁବାଦୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମନୁବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ତମେ ଆଜି ସେଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଉପରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପର ଲେବୁଲରେ କିଏ ଅଛି এটা দেখুনি এমানে 90 এমানে হেকু এতে সরকার ফেসিলিটি ଦେଇକି ବି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କହିହବନି ସେମିତି କଥା ସେମିତି କହିଦେଲେ ହବ କି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସଦାବେଳେ ଉତ୍ତର ଏମିତି ଯୋଉ ଆସିକି କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭାଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି ଆମ୍ବେଦକର କଣ ମାନେ ଆମ୍ବେଦକର କଣ ମାରିଦେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆମ୍ବେଦକର କିଏ ପଢେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କଥା କହିବନି ଆପଣ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦଳିତ ଲୋକ ବେଦ ପଢେଇଲେ ତାହେଲେ ଛୁଆ ରଖିଲା କିଏ କି ଦୟାନନ୍ଦ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ କେବେଠାରୁ 400 ବର୍ଷ ତଳୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବେଦ ପଢେଇଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଛୁଆ ଯଦି ଆଜି ନାହିଁ ସେମିତି ଆମ୍ବେଦକର ବାଦୀ କଣ ଆମ୍ବେଦକର ଆଙ୍କର ଆମ୍ବେଦକରକୁ ପଢେଇବା ଲୋକ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଢେଇବା ଲୋକଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧି ନା ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ତ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମନା ଯାଇଛି ଇଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତେ ଆସିକି ରୋଡରେ ନାଚୁଥାନ୍ତେ ଆଜି ନାଚୁଥାନ୍ତେ କି ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ମନା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମନା ଥିଲା ଆପଣ ସେ ଜନଗଣନା କାଢି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କଣ ଥିଲା ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଫେଲ ହେଇପାରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଏ କଣ କହୁଛି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଫେଲ
तू जो पंचम जाए गलु केमी तो बुझार अच्छी से जो कहते आज मन पढ़ीगले जदि ब्राह्मणवादी मैंने पाखे बस आज जो आउट सब लिखुं आम जो वकिल केमती आगे पचार गोटे चल नाटकबाजी जमी ये एठी कहीं आसबे राम आसबे कृष्ण एमती तम भितर लड़िकी द्वितीय तृतीय विषय करदेव तीन पक्ष लड़ तृतीय विषय जो कहूँ हम बोलिका तुम एमती पक्षवाद लड़िकी तृतीय विषय आज्ञा ये राली कार चलता आंबेडकर कौ समाचार थे हाँ कह 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 तुम भी कह तुम भी हिंदू जड़े तुम मुंडे माने बजरंग बाली सिंदूर अच्छी तुम कटर हिंदू होता बजरंग बाली जी से कटर हिंदू राम कार्य कर जगमान कठिन हो से कठिन तरह कार्य तुम कटर हिंदू दिव तुम पचार भल प्रश्न ना प्रश्न भी कहीं पचारती हाँ जिते आंबेडकर संविधान लिखिले संख्या कार अधिकार एबे भी संख्या आमर अधिकार आम सब सम्मान दौचु दबु आम चाहिए बोली आज शिक्षित होकर आसिक आमको नाचिले एमाने केजन मस्जिद जाई पढ़छन आदि काली जोड़े तीन थे आम क्या ना धरनु कारण भारत में समान आम भारत मातार समस्त रही अधिकार अच्छे सर्वभूमि राष्ट्र ये समस्त रही अधिकार अच्छे ये क्या काटी पार ना किंतु सी तो SC/ST समाज कहते सागर सी मैंने कौन करदे तेना किए उसको बुझुना दायित्व तुम तुम मीडिया वाले तुम जापर पचार न तुम रैली सी कौन कर सी कहीं आईते सी तो आंक बादीर नुह पीरी जय भीम कहते भीम टा किए अच्छा गाड़ी भी देखा जाउथला गाड़ी भी आंदोलन को बाबा गाड़ी करके हां आंदोलन ता गाड़ी करके आमे सब से वीरंग जाति बिलुआ देखिले ढेंगा धरिबा को नाही सकती आमे सब से वीरंग जाति आमे सब से वीरंग जाति बिलुआ देखिले ढेंगा धरिबा को नाही सकती आमे सब से वीरंग जाति ये सब वीरपुत्र जाउ नांते चाइना संग युद्ध करिवे जदी एते लड़ाई करिया को इच्छा अछि हैं सेठी ना